Welcome to our Tehillim class. And remember, this is one of the character traits refinement session. And we are in Tehillim 20. Tehillim 20. This psalm was placed after Psalms 19 in order to express the firm conviction that the salvation of Israel depends not on physical power but on prayer. Quoting Berakot 4b. Rabbi Yochanan said, "Who is assured of a share in the world to come? Kinsa ba ang dunay kasiguruan alang nga dunay bahin nga sigurado alang sa world to come?" It says, "He who juxtaposes the benediction of Geola, that is, redemption with tefillah. Ang redemption, kuyog ug ang prayer or tefillah." Okay. Kuhaig feedback. Rashi comments, David in the book of Tehillim alludes to this juxtaposition. He concludes that Psalms 19 with prayer that says, Yehuli ratson emrefe, bihigayon lefe lefanecha Hashem, chori vigoli. Let the words of my mouth, that is in verse 15 of Tehillim 19, and the thoughts of my heart find favor before you, Hashem, my rock and my redeemer. Thereupon, he immediately begins in Tehillim 20 with redemption. Ya'an ka Hashem biyom tzara. May Hashem answer you on the day of distress. Talmud Jerusalem, Berakot 1:1 emphasizes this unique relationship between redemption and prayer. To whom can we compare the man who recites the benediction request about redemption, but then fails to follow with immediate tefillah? Kung aduna daw nagampo og redemption o niya dili daw aduna daw ga-expect og redemption and then dili daw magampo, sama daw siya sa usa ka king nga aduna daw siya favored one nga di nanuktok sa iyahang kultahan o pag humagtuktok nilakaw. Mitindog ang king o unya miabli o pag-abli sa king mitalikod na ang nanuktok o mahinungdan wala sila nagkita. Yung anak po daw bisan tuod daw mga tao nga mga murit niya. Pero kung dili daw mupadayon sa pagtuktok, mutalikod, then mamiss niya ang panalangin. Okay, let's proceed to verses 1 to the following verses. Let me just read first. Lamnat shi'ak mismurli David, yaan ka Hashem, biyom tzara, Yishagev ka Shem, Elohei Yaakov, for the conductor, a son of David. May Hashem answer you on the day of distress. May the name of Jacob's Elohim make you impregnable. May he dispatch your help from the temple, from the sanctuary, and support from Mount Zion. May he remember all your offerings and consider your burnt sacrifices generous, Selah. May he grant you your heart's desire and fulfill your every plan, that we may sing for joy at your victory and raise our banner in the name of our Elohim. When Hashem fulfills all your requests, now I know that Hashem has made his anointed one victorious. He will answer him from his sacred heaven with the omnipotent victories of his right arm. Some trust
through chariots and some through horses. But we, in the name of Hashem, our Elohim, call out. They slumped and fell, but we arose invigorated. Hashem saved. The king will answer us on the day that we call. Hashem, Hoshea, Hamelech, Ya'anenu Viyum, Kor'eino. Okay, we can find that except the introduction, this Tehillim is composed of 9 verses. Siyam ka bersikulo. Walay labot ang introduction na lamnat siyak mismo rin David. No, siyam ka bersikulo. O ang siyam ka bersikulo, it is connected to the 9 months pregnancy. Siyam ka bulan nga pag mabdos. In the first line, may Hashem answer us on the day of distress. We can find that it is Hashem himself and not the intermediaries. We have discussed in the previous Tehillim 19, the astronomy, the importance of astronomy, and how was it related or how was it connected to astrology. Although astrology is not to be used for fortune telling, but then we can find that there are good things now connected to astrology. And then we can find the perfection of Hashem's creation in the rakia or the firmament dito sa ibabaw, and how the planets, the urot, functions, and also the 88 mazalot or 88 constellations with the 12 or 13 nga constellations nga nahimo siyang gitawag og circuit sa ecliptic line sa bulan og sa adlaw. And we can find that there is an energy nga atong makita nga diin gi-instill ni Hashem sa iyahang mga creations. And yet we can find in the book Tehillim 19 verse 8 that says, Turat Hashem Tamima, Mishivat Nafesh. The Torah of Hashem is perfect and it restores the soul. That means, although, as what Rambam said, that we need to study creation because the more we study creation, the deeper the sense of awe or fear with the Creator Himself we feel. Atong bation ang lalom nga kahadlok or pagtahod o pagrespeto sa iyang pagkalabawng makagagahom. And then, this pushed us to love Him by way of obeying His commands. So, in verse 8, it says, Turat Hashem Tamima. That means you cannot completely or perfectly understand the entire will of the Creator unless otherwise we study the Torah. In fact, the second line says, Nishivat Nafesh. That means it restores the soul. As we study the perfection of the movements of the orot, the planets, and the constellations, they function perfectly. We can find that this reminds us the original state of Adam that was created as a perfect human. And through the Torah, it says, Mishivat Nafesh, that means, pinaagi sa Torah, kita ma-restore ngadto sa original state, original nga estado ni Adam, nga mao ang iyahang perfection, ang iyahang pagkahingpit. And that is only through the Torah. Okay, may Hashem answer you, or may Hashem answer us. Ya'ancha Hashem biyom tsara. Hinaot nga si Hashem, motubag kanimo sa takna sa inyohang mga
kasakitan, kapaitan, pains, and sufferings. That means Hashem does not need any intermediary. Wala siya manginahanglan na dunay mo mediate, dunay mo abugar, dunay abogado, dunay mediator, as mentioned by King David, because it says, "May Hashem answer you on the day of distress." So we can find the day of distress. Now nga, yes, of course, if we talk about the final redemption, kung isgutan natin ang final redemption, that is the arrival of the Messiah to be announced by Eliyahu Hanabi, doon ay gitawag og Kable Moshiach. It is the time of pain and sufferings. Mapanahon sa mga kasakitan, mga pagantos nga magakahitabo. But then, it follows with the arrival of the Messiah. It follows with the redemption. Okay? And there are questions that was asked. Nga daw nga ang redemption muagi daw og pains and sufferings, because it is already written na bago mahitabo ang final redemption, doon ay pains and sufferings. It is likened unto a father daw nga diin nagkuyog sila og iyang anak kay mangadto daw sila sa syudad for the very first time. And then, stress na kayo ang bata, kapoy na kayo, nangutana, Aba, tate. Kanang word nga tatay ba, Hebrew man ano? Pero tate, paglitok nila ba? Tate, where is the city? And then, the father said, Son, kung makaagi na tag-sementeryo, pag humana na, mauna ng syudad. Muagi sa tag-sementeryo. Now, inaanak po daw. Now, bago daw ang redemption, muagi sa daw sementeryo. muagi sa daw mga pains, sufferings. Okay. That's why may Hashem answer you on the day of distress. And then, the second line is, may the name of Jacob's Elohim make you impregnable. Ngano daw nga, name of Jacob's Elohim. Now, ngano daw, name of Jacob's Elohim. Now, according to the sages, it says that when Jacob was confronted by Laban, ato makita na Hashem strengthened him. Jacob was strengthened by Hashem. The moment there was a confrontation of the enemy. Remember, Laban is worse than Pharaoh. Still, we are in the Pesach celebration, Pesach week. And according to the Haggadah, Laban is worse than Pharaoh. Nga naman, tungkol kay si Pharaoh, ang iyang instruction, ang mga bata nga lalaki maoy lumsan. Ihulog nga do sa Nile River para mga matay. Whereas si Laban lahi, gusto niyang patyon tanan, babaeg lalaki. And that's why naana sa tuang idiom nga kung doon natay kaaway, si tawag na to, kalaban. Remember, ka is like, no, he is like Laban. Okay, that is the mystery of our speech. And I understand now, because there are two reasons ngano inaana atong sinultihan, ngano inaana atong idiom, na atay Laban, na atay Aaron, na atay Moshe, na atay Babel, na atay... there are only two reasons. One, because originally there is only one language for humanity, and that is Hebrew. And after the confusion, may nungdan nga confused, and that's why doon ay mga lingwahe nga naaka-retain og pipila ka Hebrew. That's one discussion. But secondly, now perhaps ang mga scattered tribes now naabot diri asa may mas bugat. Well, nga naman nga naamay laban sa atong baaba, nagpasabot na post Tower of Babel generation.
kung ngano na may laban, ngano na may Aaron. Di ba si Aaron, he's a man of peace. If ever Aaron made a speech, then katong mga banag asawa nga nag-away, manguli nga malipayon. In fact, thousands ka mga firstborn ang ilang ngalan sa ilang anak. Aaron. Paglubong ni Aaron, if I'm not mistaken, 25,000 nagtindog mga lalaki. Aaron ang pangalan. Why? Kadtong mga ginikanan atong 25,000 nag-away. And then sa speech ni Aaron, nag-reconcile. In Pirkei Avot 1, be a disciple to Aaron and not to be a disciple of Aaron. Why? Because Aaron is a man of peace. Siya mao ang tao sa kalinaw. Kung dunay naglalis, ingno niyang isa, bisag wa ba niya ka-istorya ang isa, gusto lagi niya nga mag-reconcile daw mo. Ngay lagi siyag sorry daw sa iyang gihimo sa imo. Ha? Ngay siyag sorry? Wa pa daw niya na istorya. Pag-istorya nila, naghinila kay, no? Nag-reconcile. Yan si Aaron. Kaya niya nganong naamantay inistoryahan ron nga, to na po, nagpaka-Aaron na po ning isa. Kumbaga, naitao ba yung ako ana, mauning ako ang plano. To na po, nagka-Aaron na po. He pretends to be Aaron. Okay, so we can find the idioms of Aaron, the idiom of Moshe. Lumose na siya. No, that means he's not Moshe. Kung malumos na siya, not Moshe. Because Moshe was not drowned. No, wala na lumos si Moshe. Muna yung lumos no, not Moshe. He's not Moshe. And then Laban. Okay? Now, kalaban. Ugangan ni Jacob. O niya ang ngalan ni Jacob, unsa man na sa Hebrew? Jacob. No? Unsa may kuan ana, unsa may root ana? Ikeb, Akob. Ga-Akob, di ba? No? Because Yaakov means withhold. Nanggunit. No? So, anong naaman na itong baba, no? Not si Jacob, no? No? Kinsa pa? Yusef. No? Nasa itong baba. Because the root word of Yusef is isip. That means to add. Wala man kunin mo isipa. No? Wala man kunin mo giisip. That means you do not add me. Wala kunin mo gidugang sa imuha. Wala kunin mo gi-add on. Wala ka nagtagad sa kuha. Diba na? Wala kunin mo giisip nga tao. Something like that. Now, so we can find naasa to ano. It's so wonderful. While we are discussing with Rabbi Simcha about the scattered tribes, he said, only the Messiah can identify, because the Messiah, when he judges, he does not need to see or to hear anything from that person because he can smell. Layo pa daw ka, masimutan na daw ka niya, scattered tribe ka. Yeah, may Rabbi Simcha ka, may daw, kamura man di iPod. Kita naman di ay, we love the Torah. Why? Natay spark sa sulod. No, doon natay spark. Okay. May the name of Jacob's Elohim make you impregnable. Ngano daw nga ngalan ni Jacob ang gibutang. According to the sages, now there are times or 5 times that the name of Jacob dunay Vav gibutang. Vav, 5 times. And sa ngalan po ni Eliyahu, gikuhaan po dag Vav. Unya, according to the sages, nganong gikuha, nahimurang Eliya. Gikuha ang Vav. Gikuha daw ang Vav, gibutang sa ngalan Jacob, Yaakov. Why? That reminds us, in the final redemption, Eliyahu will announce the arrival of the Messiah for the salvation of the descendants of Jacob. And that is
That is one of the secrets. Now, if you talk about the name of Jacob, because most commonly, ang ngalan ni Jacob, that is Yud, and then the Ayin, Hof, Vav, or Beit. Walay Vav, Beit. So, 4 ka litra. Pero, 5 ka bisis, ang iyang pangalan, dunay Vav. Now, and that shows the fact na ang ngalan daw ni Eliyahu po nakuha ang Vav kay gibutan sa Jacob. And that is the connection between Eliyahu and Jacob. Na panahon sa redemption, si Eliyahu lang ang mo announce who is the Messiah because he is the only potential prophet nga maka-announce o maka-introduce kinsa gyud ang Messiah. Because for so long, ang Israel kanunay kumbaga kanunay naay nag-angkon-angkon nga naay Misaya nga niabot na. Hangtod puro sila nga matay niya, puros nag-ingon nga mabanhaw ra siya. Na mabanhaw ra siya. Yeah, they were all expecting nga mubalik until such time na moabot si Eliyahu og siya mao ang mo-announce sa tinuod nga Misaya. Okay, so we can find here nga ang Elohim ni Jacob mao ang mutabang now sa mga katawhan nga diin nagatubang og mga pains and sufferings. Dunay story nga daw inahan nga iyagi daw wala yun sila maayong relasyon siyang anak babae. Sila away. Ya kung wala kay anak, biabot ang panahon nga yang anak ng anak. Unya pagbati saktan daw kaayo. Nami man istoryahan gud sa mga karaan sa una nga kana daw mga bata nga rebellious sa ilang inahan, mga babae, maglisod daw nagbati. kung magbati daw ba, no? Painful daw kaayo. Ano na yung mga istorya na anak? Kadungog ba na? Kadungog ba na istorya? Now nga, bantay lang kag ikaw mga anak. No? Maglisod yung ka sa pagbati ni mo, kay ipabati sa imo nga, unsa day kasakit ng mga anak. Kay kung kabalo ka pa lang, unsa kasakit ng mga anak, dili yung ka musukol sa imong inahan. Pero sa dihang nagsigig-hilak na daw ang anak sa kasakit, ni dool ang inahan, nitabang po daw hilak. No? Nitabang siya, iyang gitabangan ang iyang anak. And that lessens the pain. Nga naman, bisan lang gani daw ka, mabitaw na nga mga Jew, no, kung doon na daw gibati ang usa, unya, na daw siya friend nga niabot, ang iha daw pain nga 60 ka buok, nakuhaan daw isa. That means, ang iyang presence heals the 60th portion of the pain. No, kumbaga, panalitan, sakit kayang ngipon. Kaya tao-tao, niabot yung amigo. Ano sa mga kanya? Sakit lagi kayong ngipon. Murag taon-taon, murag nawala na. Nga naman, nagsige naman sila story. Something like that. No? So, it removes the portion of the pain. No? Mitanggal siya sa 60th portion of the pain. Okay? So, makita nato na in times of pain, in times of distress, makita nato na Hashem will answer us the moment we call. And then in verse 3 it says, may He dispatch your help from the sanctuary and support you from Zion. Yan na po, nanay Bisaya. The word help in Hebrew is eser or aser. And we can find sa mga sugarol, kami mga sugarol sa una, nagay magtabang-tabang, ayaw pa asir-asir diya. May man mga sugarol hinoon kay murag naka-retain sa mga inistoryahan bang makaraan. Dili na mga kadungog ro kinsa nagamit niyo asir-asir. Kinsa man nagpa-asir-asir diya.
Nagtabang-tabang ba? Oh. Isa pa may nagamit ninyo rog, ibid-ibid. O nanapoy ulit tao, nag-ibid-ibid sa dalaga. Yabi mo to na ng ibid-ibid, murag manok nga, murag gaduol-duol, gabirig-birig. No, ibid-ibid means servant. Because ibid is servant. That means, kung ulit tao, nag-ibid-ibid sa dalaga, that means, nagpa-servant-servant. No? Kuhag payong, kunuhay, kuhag tubig, kunuhay. Di ba? Ano, no? Mo nang ibid-ibid. No, nagpa-servant-servant. And that is aser. That is eved. And aser is helping. We can find the word, may he dispatch your help from Zion. And the word help is Yeslak Ezrecha. Yeslak Ezrecha, which is eser. That means help. And then, and support you from Zion. And the word support here is Yesaadka. That is Saad. Saad means support. Okay? So we can find the two Hebrew Bisaya here. Eser and Saad. Because Saad means support. Okay? So the word Saad is Hebrew. That means suporta. And we can find both. Eser, help, and Saad of support comes from the temple and Mount Zion. That's why we need to face. Now, the moment we pray, kinahanglan nga matubang ta sa asa dapit ang Mount Zion. Asa dapit ang Jerusalem. Why? Because it is written that the Eser and the Saad comes from there. Ang tinuod nga tabang og suporta kini gikan didto. Okay, verse 4. May he remember all your offerings. It says, may he remember, that is, Yeskor kol menkoteka. Hinaot nga mahinumdum siya sa inyong mga mingka. Hinaot mahinumdum siya sa inyong mga offerings. Listen, before Israel engaged in battle, mag-offer silang sacrifice. And we can find it in 1 Samuel 13, 8 to 12. That before Shaul engaged in battle, si Samuel nag-offer sacrifice, and then Samuel said, just wait for the sacrifice to be offered. Why? Tungod kay ang ilang success sa gera nagdepende sa ilahang offerings. Because it says, Hashem will remember all your offerings and consider your burnt sacrifices generous. And remember, ang pinaka-the best nga offering is mentioned in Psalms 51:19 that says, Sevke Elokim Ruach Nisvara. That means Hashem is delighted in the broken spirit. The sacrifice that pleased Him. Ang offering nga makapalipay kay Hashem, mao ang broken spirit. In the book of Natanya by the Alter Rebbe, Senior Salman of Liadi in blessed memory, said na kinahanglan ang atuang other side, that is Sitra Aker, Sitra Akera, Sitra Akra, that is the other side, which is the side of impurity, which is the animalistic side of the soul. Ang mga makahayop nga bahin sa atong kalag, kinahanglan nga kini ma-break. Mauni ang dapat mabuak bago nato ma-reach ang trono ni Hashem.
o ang iyang pabor, o ang iyang tubag sa atong mga prayer. And it is likened unto a coconut fruit. Nga diin ang iyang unod, gitabunan og bagol, o gitabunan og bunot. Not until imong tanggalon ang bunot, o buakon nimo ang bagol, dili nimo makaon ang iyang unod. Iyon ana pod ang Sitra Akra or ang animalistic side. Ang animalistic side nagakulong sa divine soul, sa atong nishama, iyang ginakulong. Ano man, tungod kay dili siya gusto og divinity or mga gitawag og level of kedusha. Dili siya gusto og mga balaan nga level. Gusto niya nga i-drag niya ang tao padulong ngadto sa pagkakurap, padulong ngadto sa bilanggo sa mga negative energy or negativity. Okay? Tudara ba? Okay. Karon, makita nato na mauni ang the best offering nga gusto ni Hashem, and we can find na if ever ang tao na sa challenge or in the midst of pains and sufferings, kinahanglan nga makabaluta nga ang atong prayer nga atong gihimo beforehand mauni ang open sa pabor ni Hashem, mutubag siya kanato as a result of the prayers that we offered unto Him. May He remember all your offerings and consider your burnt sacrifices generous sila. And that's why biraka or tefillah, it is important while we wait for the arrival of the Messiah. Amen ba? I've shared that, the importance of that. Tefillah or biraka, and then Torah reading, and also tzedakah. They are very, very important. Mahinungdanon kaayo. And then, kung mo adto ta sa last portion of this Tehillim, it is connected to verse 4, the verse 9 that says, or 10, Hashem save, the King will answer us on the day that we call. Okay. The sages said, mingon ang mga sages, kabalo ba mo, nga sa Isaiah 41:14, it says, mingon, na ang Israel is called as Tulaat Yaakov. And the word tulaat is worm, ulod. Di ba naman mabasa diya? Ulod ni Jacob. Okay? Ang Israel, gitawag sila og tulaat Jacob, ulod. Ngano daw nga gipakasama sila sa ulod? Yes, of course, talking about humility or mga dili arrogante, mga tao mapaubsanon. Yes, of course. But then, there is much more powerful compared to that argument. Nga naman, kung ang ulod daw nga usa ka humble creation, maka penetrate og cedar wood, mukaon og cedar wood, pinaagi lang silang baba. Kabalo ba mo nga napay ulod nga mas gamay pa sa ulod? Gitawag siya og shamer. Kabalo ang shamer, gagmay kaayo, unya mauni ang gigamit nila ni King Solomon according to Pirkei Avot. The wonderful creation, gagmay kaayo, nga ulod. Unya gigamit ni tungod sa pagtukod sa temple ni Solomon, bawal magamit og mga espada, mga sundang sa pagbuak sa bato. Unsa daw gigamit ni Solomon? Bagisan na daw, paghuman buuan og shamer. Unsa man tong shamer? Mga ulod nga gagmay kaayo. Now, inigbubo daw sa shamer, asa daw dapit tong gilinyahan, tapos. Now, unya ang shamer, kinahanglan i-preserve sila sa usa ka lead box. Kinahanglan lead. Kay kung kahoy daw nga box mo butangan, pagkabuntag wa na. Now,
Mga gagmay daw kay nga creation, pero ang baba daw, as solid as the steel or iron. Solid ako baba. Okay, tula at Jacob. Bisan tuod nga humble nga creation, gagmay kaayo. Pero gigamit ni Hashem para nga mahimo siyang metaphor alang sa Israel. Nga naman, in as much nga ang baba daw sa ulod, maoy dugmok sa cedar wood, sa gahi nga kahoy. Tungod lang silang baba. Likewise, ang prayer daw sa Israel, nga magagula silang baba. Kini daw, mao ang makapabreak o mga iron defense sa mga kalaban. Because it says, Hashem will remember your offerings. Hashem will remember your mincha. Hashem will remember your prayer. The fruit of your lips. Ang bunga sa inyuhang mga baba. Ang inyuhang mga ginaampo. Sama siya sa deposito para sa umaabot ng mga pains and sufferings. Nga kung aduna may mga pains and sufferings, kadtong ato gideposit nga prayer, mauto ang basihan nga si Hashem utubag nimo tungod sa deposit nimo nga mga prayers ngadto kaniya. That means wala lang ka nagampo tungod kay naa ka sa problema. Wala pa'y problema, nagpray na kadaan. Nga naman, wa ta kabalo sa panahon. We entrust everything to Hashem, atong gitugyan ang tanan ngadto kaniya, believing na si Hashem mutubag sa atong mga pag-ampo o kung mingon man ka nga murag wala pa man, just wait. At least, may deposito ka. O kay nakadeposito ka, someday, i-withdraw na nimo. And then, blessings will follow you. And then in verse 7, it says, Now I know that Hashem has made His anointed one victorious. That means, ang mga tao nga diin duda kay King David, as mentioned in the book of Tehillim 3 verse 3, that there is no salvation for him due to his failure. Although he is not a sinner. He failed Hashem, but he is not a sinner. David was a righteous person. Usa siya kamatarong nga tao. And then it says here, now I know that Hashem has made His anointed one victorious. It was Hashem who gave him the victory. And because of that, ang mga tao, mituo nga gipasaylo siya. And then it says, He will answer him from His secret heaven. Mutubag siya, gikan sa kalangitan, and the omnipotent victories of His right arm. That means, there are victories na diin kini siya nahitabo, pinaagi gayod sa tabang sa tuong kamot ni Hashem. But there are victories which is channeled by a natural circumstance or physical. Doon ay mga kadaugan daw nga giagi og mga physical nga circumstansya. Kini daw siya, it is likened unto the left arm of Hashem. It is still the victory that Hashem gave to His people, but it is called as the act of His left hand. Pero kadtong victory nga makitaan gayod nga it is so amazing. That is a result of Hashem's right hand. And then in verse 8 it says, Some trust in chariots and some trust in horses, but we trust in the name of Hashem, our Elohim. We can find in the book of Exodus 15, the Asher Moshe song, that there is the rider and the horse. Dili lamang chariots, kundi napagi daw rider sa chariots. O ang rider daw sa chariots,
dili daw tong soldier according to the sages. It's not the soldier, but then the angel who was assigned for Egypt. Na daw angel. Kay tanang nation ay angel. Nabisan Iran, na daw na siya angel ngayon. Now remember the billions of angels? Now, matud pa, he named them all, even the stars, iyang ginganlan. Ug matud pa sa mga rabbi, in this sense, makita nato na maihap yun ang angels. Why? Because gingalanan silang tanan ni Hashem. That means, ang 22 letters nga Hebrew, kung imuha na siyang i-switch, dunay permutation, A, and then Ab, and then Ba, and then Be, makit-an daw ni mo pila kadaghan ang bituon o pila pud kadaghan ang angels. Because not one of them have the same name. That means, pinaagi sa permutation sa Aleph Beit, pila ka milyon, kini mao ang ground nga maupod kadaghan ng angels. I appreciate now the brain of the rabbis nga mao ang nakakita ana. And that's why in every nation, although they are wicked, there is an assigned angel, and even every city. I used to remember siyang si King David or si Jacob mihawa gi kay kalaban, o pag-abot yun niya sa boundary, gitagbo siya sa mga angels. Ngano dito man sa boundary? Tungod gay katong mga angel, para to sila sa Israel. Niya pagsulod ni Jacob, gitagbo siya sa mga angels. Okay? And that is the rider according to this. Rider. And some trust in chariots. But in verse 9, they slumped and fell, but we rose invigorated. Mataong nagsalig sa ilahang mga warfare, sa ilahang mga inventions, shall fall. Matumba sila. Because we trust in the name of Hashem. Verse 10, Hashem save, Hashem Hoshea, Hamelech Ya'aneinu V'yom Koreinu. Hashem save, the King Hamelech will answer us on the day that we call. Why? Because we already deposited prayers to Hashem every day. Nga although it's normal days, normal nga adlaw, but remember, there are abnormal days. It is called chara. Now, char. Doon ay mga abnormal nga mga adlaw. Doon ay mga abnormal nga mga panahon. O kadtong mga prayers nato sa mga normal nga panahon nga atong gi-offer, kini siya, mahimo natong deposit, and somehow, Hashem will remember our offerings. Hashem will remember our prayers and then grant us success and victory. Toda raba, kagpisak sa miyak.